नमस्कार ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟର ଦେବବ୍ରତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷାଭିତ୍ତିକ ଚ୍ୟାନେଲ ଡିପି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସକୁ। ପିଲାମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ବହୁତ ଖାସ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କାରଣ ଆଜି ଆମେ ଇବିଏସ୍ର ଶେଷ ୟୁନିଟ୍ 8କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଓଟିଟି 2016 ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆସନ୍ତା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ୍ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ପଢ଼ିବା ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ସେଇମାନଙ୍କର ହୁଏ ଯେଉଁମାନେ ସିଲାବସ୍ ୱାଇଜ୍ ଏବଂ କନସେପ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ପଢ଼ନ୍ତି। ତେବେ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଏହି ଧୂଆଁଦାର କ୍ଲାସ୍କୁ। ଡେ 18 ଏ ଟପିକ୍ର ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ? ମ୍ୟାଟର୍ସ ଫୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏନର୍ଜି। ତ ପିଲାମାନେ ଏ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟର ଫୋର୍ସ ଏନର୍ଜି ରହିଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା କେବଳ ସିଲାବସ୍ ଅଂଶ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମ ଚାରିପଟେ ଘଟୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷର ମୂଳଦୁଆ। ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା କଲମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାକାଶର ପୃଥିବୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ବିଜ୍ଞାନର ଏହି ନିୟମ ଲୁଚି ରହିଛି। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହକୁ ଯିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କେମିତି ଗୋଟେ ବଳ ବସ୍ତୁର ଗତି ବଦଳାଇ ଦିଏ କିମ୍ବା କିପରି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି କେବେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, କେବଳ ରୂପ ବଦଳେ। ଆଜିର ଏହି କ୍ଲାସ୍କୁ ଏମିତି ପଢ଼ନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣ କେବେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଯାହାର ବେସ୍ଟା ମଜବୁତ ଅଛି ତାର ସିଲେକ୍ସନ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବ। ତ କାଳବେଳରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। The process by which of a solid directly changes into a gas without becoming a liquid is called। କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ତରଳ ନ ହୋଇ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ୟାସୀୟ ପରିଣତ ହୁଏ? ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ତରଳ ନ ହୋଇ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ୟାସୀୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଉଦବାତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କାରଣ ଏ ଉଦବାତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ହୁଏ? କଠିନଟା ତରଳକୁ ନ ଯାଇ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ୟାସୀୟକୁ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏ ଯେଉଁ ଘନୀଭବନ ଦେଲା, ଘନୀଭବନ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥଟା ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ତରଳ ଅବସ୍ଥା ଫେରିଆସେ ତାକୁ ଘନୀଭବନ କହନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତରଳିବାଟା କ'ଣ? କଠିନଟା ଗରମ କଲେ ତରଳିଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଉଦବାତନ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଲା? ଏହାର ଉଦାହରଣ କ'ଣ? ଗନ୍ଧକର୍ପୂର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଇଛି ବାଷ୍ପୀକରଣ। ବାଷ୍ପୀକରଣ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କୌଣସି ତରଳ କିମ୍ବା ତା'ର ଯେଉଁ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଅଛି ବା ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା, ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ତାପମାତ୍ରାରେ ଗ୍ୟାସ୍ କିମ୍ବା ବାମ୍ଫରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ବାଷ୍ପୀକରଣ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ମନେକର ଯେଉଁ ଖରାଦିନେ ଓଦା ଲୁଗା ଶୁଖିବା, ନଦୀରେ ପୋଖରୀ ପାଣି ଶୁଖିବା, ବାଷ୍ପ ହୋଇ ଆକାଶ ଯିବା, ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ? ଇଭାପୋରେସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି, ଉଦପାତନ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ ଅନ୍ ଆର୍ଥ ଆର୍ କଜ୍ଡ ବାଏ। ପୃଥିବୀରେ ଦିନ ରାତି ଯେଉଁ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ, ଦିନ ରାତି କାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ? ଆବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ଦିନ ରାତି ହୁଏ। ପରିକ୍ରମଣ ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଆବର୍ତ୍ତନ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ପୃଥିବୀ ବୁଲେ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଆବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତା କେତେ ସମୟ ଲାଗେ? 24 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗେ। ପରିକ୍ରମଣ କ'ଣ? ଯେଉଁଟା 365 ସମୟ ଲାଗେ, 365 ଦିନ 6 ଘଣ୍ଟା ବା 1 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗେ। ପରିକ୍ରମଣ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ପୃଥିବୀ ନିଜ କକ୍ଷପଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଘୂରିବାକୁ ପରିକ୍ରମଣ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଚନ୍ଦ୍ରର ଆବର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁ ଦେଲା, ଚନ୍ଦ୍ରର ଆବର୍ତ୍ତନ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବାକୁ କହନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ଆବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ, এই ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆବର୍ତ୍ତନ ନୁହଁ ଆଉ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ଘୂରିବାର ସମୟ ପ୍ରାୟ ସମାନ, ପ୍ରାୟ 27 ଦିନ 3 ଘଣ୍ଟା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାହାଫଳରେ ପୃଥିବୀରୁ ସବୁବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଏନର୍ଜି। ଏଇଟା ନିମ୍ନତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ସ୍ଥିତିଜ ଶକ୍ତିର ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସେ ଦେଲା, ତ ଅପସନ୍ 1 ଦେଲା ଘୁରୁଥିବା ଫ୍ୟାନ୍, ଦୌଡ଼ୁଥିବା ଆଥଲେଟ୍, ଗତିଶୀଳ କାର୍ଡ଼ ଆଉ ବନ୍ଧରେ ଥିବା ସଞ୍ଚିତ ଜଳ। ତ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିଜ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ସଞ୍ଚିତ ଜଳ, ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିଟା ଅଛି ତା'ର, ତେଣୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିଜ ଶକ୍ତି, ଗୋଟେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଏନର୍ଜି ଥାଏ। କାହାର? ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି। How long does the earth take to complete one revolution around the sun? ପିଲାମାନେ, ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଥରେ ଘୁରି ଆସିବା ପାଇଁକି କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ? ତ 365.25 days ହେଲା। 365 ଦିନ 6 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା।
If an object moves over a distance by applying force is called dash ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏକ ବସ୍ତୁକୁ କିଛି ଦୂରତା ଘୁଞ୍ଚାଯାଏ ତେବେ ଡ୍ୟାସ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଘର୍ଷଣ ନା କାର୍ଯ୍ୟ ନା ଘର୍ଷଣ ନା କ୍ଷମତା ନା ଶକ୍ତି ନା କାର୍ଯ୍ୟ। ତ ପିଲାମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଲା ଘର୍ଷଣଟା କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଗତି କରେ ବା ଗତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେଇ ଗତିକୁ ବାଧା ଦେଉଥିବା ବଳକୁ ଘର୍ଷଣ ବୋଲି କହନ୍ତି। କ୍ଷମତା କ'ଣ? କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ହାରକୁ କ୍ଷମତା କହନ୍ତି। ସୂତ୍ର କ'ଣ ତାର? P = W/T। ଏହାର ଏକକ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍। ଆଉ ଏନର୍ଜି କ'ଣ? ଏହା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଶକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶକ୍ତି ବିନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଅପସନ୍ ଡିରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? କାର୍ଯ୍ୟଟା କ'ଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଜ୍ଞାନ ଭାଷା କହିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ଗୋଟେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ବଳଟା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ଏବଂ ସେଇ ବସ୍ତୁ କିଛି ଦୂର ଅତିକ୍ରମ କରେ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। W = Fs, କାର୍ଯ୍ୟ ବଳ ଇଣ୍ଟୁ ବିସ୍ଥାପନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଟର ହ୍ୱିଚ୍ has no fixed shape but a fixed volume ପଦାର୍ଥର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆୟତ ନଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଗ୍ୟାସ୍ର କ'ଣ ଗୋଟେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର କିମ୍ବା ଆୟତନ ନଥାଏ। ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ରହେ ତା ପାତ୍ରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ସେ ଅଧିକାର କରିଦିଏ। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଅମ୍ଳଜାନ ହେଉ ବାୟୁ ହେଉ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ହେଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ଲାଜମା କ'ଣ? ଏହା ଗୋଟେ ତାର ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥର ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥା। ଠିକ୍ ଅଛି। 5ଟା ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ବୋସ୍-ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ଲାଷ୍ଟ ରହିବ। କଠିନ ତରଳ ଗ୍ୟାସୀୟ ପ୍ଲାଜମା ବୋସ୍-ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ଫର୍ମେଟ୍। ନେକ୍ସଟ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଜମା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଏହା ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ପରି କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆୟନ କଣିକା ଥାଏ ଯାହା ସାଧାରଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାରା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ ବିଜୁଳି ମାରି ସମୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ତେଜ ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ଲାଜମା ଷ୍ଟେଟ୍। କଠିନ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ? ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଆୟତନ ଏବଂ ଅବସ୍ଥା ସୀମା ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତରଳ କ'ଣ? ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ ଥାଏ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ନଥାଏ। ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ରଖାଯାଏ ସେହି ପାତ୍ରର ଆକାର ଧାରଣ କରେ। ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଇନ୍ ସିଜନ୍ ଆର୍ ପ୍ରାଇମଲି କଜ୍ଡ ବାଇ ଗୋଟେ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ? ତ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହା ସକାଶେ ହେଇଥାଏ? ପରିକ୍ରମଣ ସକାଶେ ହେଇଥାଏ। ସେ ଯେଉଁ ତା'ର ପୃଥିବୀଟା ତା'ର ଅକ୍ଷ ସହିତ କେତେ ବାଇ କେତେ ଢଳିକି ଅଛି? 23.1/2 ଢଳିକି ଅଛି। ତାହା ସକାଶେ ହିଁ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପିଲାମାନେ ହେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଥିଲା ରୋଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆର୍ଥ। ରୋଟେସନ୍ ସକାଶେ କ'ଣ ହୁଏ? ଦିନ ରାତି ହେଇଥାଏ। ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆବର୍ତ୍ତନ କେତେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆବର୍ତ୍ତନ କେତେ? 25 ରୁ 35 ଦିନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଚନ୍ଦ୍ରର ଦୂରତା ଦେଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରର ଦୂରତା କେତେ? ପ୍ରାୟ 3,84,400 କିଲୋମିଟର। ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା। ଯାହାଫଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ମାଧ୍ୟାକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଦୂରତା ପୃଥିବୀ ସମୁଦ୍ରରେ ଜୁଆର ଏବଂ ଭଟ୍ଟା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर डिपी एंट्रांस को फॉलो करूँ पे ये नुआ नुआ भिडियो देखा हेल्ले या आम यूनिट वाइज कवरेज कर चलचु सीडी पूरा सरी जाइए बर्तमान प्ले लिस्ट आवेलेबल अच्छी आपड़ कंटिन्यू करूँ जहाँकि असिस्टेंट टीचर आप निहाती भाव गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन रहा ठीक अच्छे पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी कंजर्वेशन टेक्स प्लेस इन एन इलेक्ट्रिकल बल्ब तो एक वैद्युतिक बल्ब रे केउं प्रकार शक्ति रूपांतरित होता है पिलामाने ए जो जितेबले गोटे बल्ब विद्युत शक्ति व्यवहार करी आलोक एवं तापशक्ति प्रदान करता है ठीक अच्छे तो ये विद्युत ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑप्शन डी बी रे कौन देला रासायनिक आलोक रासायनिक आलोक कौन यह माध्यम रासायनिक पदार्थ माध्यम प्रतिक्रिया होगी आलोक शक्ति सृष्टि होता है जमीक गोटे उदाहरण देते जलता मोहम्मती ठीक अच्छे तब यांत्रिक आलोक कौन जोटा गति कि यांत्रिक कार्य आलोक शक्ति रूपांतरित होता है ठीक अच्छे आउ देखिए कौन आलोक विद्युत कौन आलोक शक्ति को विद्युत शक्ति परिणत करमती कौन सोलार फैन ठीक अच्छे तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट पे मैंने कौन देखिए atoms of different elements combine together to form एक्चुअली विभिन्न मौलिकर परमाणु परस्पर सहित मिसिकी कौन गठन करते तो पिला माने परमाणु गुड़िक मिसिकी अणु ठीक अच्छे तो विभिन्न प्रकार यौगिक गठन करते तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर
तो ऑप्शन ए रे पिला कौन देला इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनटा कौन गोटे नेगेटिव जोटा कि परमाणु एक क्षुद्रतम कणिका जहाँ सब न्यूक्लियस चारिपटे घूरी थाए ठीक अच्छे तो प्रोटॉन कौन प्रोटॉन परिमाणटा गोटे केन्द्र बा नाभिकीय माध्यम रही है गोटे धनात्मक जिनस यहाँ अणुटा कौन दुई बा ततोधिक रासायनिक परमाणु रासायनिक बंधन द्वारा युक्त हेले ता अणु सृष्टि होता है आ नाभिकीय कौन परमाणुर केन्द्रस्थल को नाभिकीय बोली कहती तो जोटा कि न्यूक्लियस बोली कहती यह अति क्षुद्र किंतु परमाणुर प्राय समस्त वस्तुत्व एठारे थाई तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे कौन देश देखिए प्रश्न द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑन व्हिच अर्थ रोटेशन इज कॉल्ड उत्तर दक्षिण मेरु दे जाइतिबा काल्पनिक रेखा जार चारिपटे पृथ्वी घूरे ताकू कौन कहती पिला माने फास्ट जो देला कक्षपथ कक्षपथ कौन महाकाश रे गोटे ग्रह किंबा वस्तु अन्य गोटे वस्तु चारिपटे जो निर्दिष्ट पथरे गोटे कक्षपथ बोली कह जाए ठीक अच्छे आक्सिस तो हबार नहीं कारण आक्सिसटा कौन ताले जो आक्सिस देइछि जो अक्ष देइछि अक्ष कौन यह गोटे काल्पनिक रेखा जहाँकि गोटे कौन से वस्तुर केन्द्र दी जाए ठीक अच्छे आउ विश्वरेखाटा पिला माने कौन पृथ्वीर ठीक मझी पूर्वर पश्चिम को कल्पना करा वृत्ताकार रेखा को वृषभ रेखा बोली कह ठीक अच्छे पिला तो ये तो देइछि पिला प्रश्न में उत्तर और दक्षिण मेरु दी जाइथिबा काल्पनिक रेखार चारिपटे पृथ्वी घूरे ताहाकु कौन कहती तो पिला मार्दे आस विश्वरेखा बोली भूल हो कारण ये जो पृथ्वीर अक्षटा तार उत्तर और दक्षिण मेरु को जो संयोग करता है यही अक्ष को केन्द्र करी पृथ्वीर आवर्तन करता है तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे कौन देखिए 11 नंबर प्रश्न देखा व्हिच स्टेट ऑफ मैटर हैज ए डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम तो पदार्थर क्यों अवस्था एक निर्दिष्ट आकार और निर्दिष्ट आयतन थाए तो पिला माने आउटे पूर्व तुमको डिटेल्स कही निर्दिष्ट आकार निर्दिष्ट आयतन कहार थाए कठिन थाए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे कौन देखिए प्रश्न देखिए व्हिच इज द प्राइमरी कॉज बाय सीजनल चेंजेस ऑन अर्थ ऑलरेडी जिनस हम डिस्कशन कर देछि पिला माने पृथ्वीर ऋतु परिवर्तन मुख्य कारण पिला माने कौन परिक्रमण ही इज द राइट आंसर तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर कारण सूर्य चारिपटे बुलवा सहित निज कक्ष चारिपटे ढलिकी रही जो सूर्य किरण तीव्रता बदली थाए तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पिला माने कौन देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स काइनेटिक एनर्जी तो पिला माने ए जो गतिज शक्ति को बुझाए केउटा पिला माने गति शक्ति कोटा बुझाए पिला माने भितर कौन से गोटे वस्तु तार गतिशील अवस्था जो जो शक्ति प्राप्त करते हैं गति शक्ति पिला कहे तो गति जोगु प्राप्त शक्ति की गति शक्ति कहे तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पिला माने कौन देखिए द कन्वर्जेशन ऑफ वाटर वेपर बैक इनटू लिक्विड वाटर कॉल्ड गोटे जलीय बाष्प पुनर्बार तरल जल में परिणत होगा कौन कहते पिला माने एटा कौन बाष्पटा ठंडा हुई तरल में परिणत होगा प्रक्रिया को वर्षा साहाय्य करता है तो यहाँ कौन घनीभवन प्रक्रिया बोली कह ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पिला कौन देखा हाउ मेनी डेज इन ए लीप ईयर गोटे अधिवर्ष केते दिन थाए नॉर्मली 365 दिन अधिवर्ष जो 6 घंटा लेखा एक्सट्रा रोचे 365 दिन 6 घंटा लेखा तो 6 गोटे दिन एक्सट्रा बढ़ी तो 6 घंटा मिसाई देला बेलू प्रति 4 वर्ष फेब्रुआरी मसरे गोटे दिन एक्सट्रा बुद्धि पाई 366 दिन होता है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पिला कौन देखिए व्हाट इज द मैथमेटिकल डिफाइंड एज गोटे कार्य को गाणितिक भाव किपरि दर्शाई था ठीक है पिला कार्यटा जिते गोटे बलटा प्रयोग करा जाए एक वस्तुटा विस्थापन हुए ताकू कार्य बोली कहते तो कार्यटा करने कि बल दरकार पुणी दूरता दरकार तो फोर्स इंटू डिस्टेंस इक्वल टू कौन कार्य ठीक अच्छे डब्ल्यू इक्वल टू एफएस तो देला एनर्जी हरण टाइम शक्ति हरण समय यहाँ कौन एक्चुअली क्षमता सूत्र कौन कार्यर हार एवं एकक समय व्यवधान तो यहाँ गोटे कौन क्षमता सूत्र फोर्स प्लस डिस्टेंस एटा कार एक्चुअली एमती सूत्र ना मास इंटू आसिलेसन बलर फोर्स इक्वल टू मास इंटू आसिलेसन एफ इक्वल टू एम ए तो ऑप्शन डी इतने रहा जो तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पिला कौन देखा व्हिच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स हैज मोस्ट इनर्शिया निम्न मध्य कहार जड़ता सबुठारु अधिक पिला माने तो जड़ता कहले कौन
जोटा गोटे निर्दिष्ट वस्तुटा अधिक हेले वस्तु निज अवस्था वस्तु तो जो अधिक हो वस्तु निजर अवस्था परिवर्तन बाधा देवार क्षमता को ही जड़ता बोली कहुए जिते बाधा देवार क्षमता बढ़ी जाए तो जड़ता बढ़ी जाए तो स्कूल बस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे कौन देती सब अधिक से कर द लॉ ऑफ कन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स शक्ति संरक्षण नियम कौन एक्चुअली शक्ति संरक्षण नियम कहले कौन शक्तिर सृष्टि नहीं कि विनाश नहीं यह केवल गोटे रूप को आउ गोटे रूप को स्थानांतरित होता है यह ही शक्ति संरक्षण नियम अटे। तो ठीक अच्छे तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर शक्ति केवल रूप बदली जाए। नेक्स्ट पे कौन देती देखा what happens to the molecules of substance when it is heated एक पदार्थ को गरम कले ताहा अणुगुड़िक कौन होता है। तो पिला माने जितेबले गोटे पदार्थ को ताप शक्ति पाइले अणुगुड़िकर गतिज शक्तिटा बढ़ी जाए तो से माने द्रुत गति रे गति करने आरंभ करती तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे कौन देती देखा द फेज चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड गोटे तरल कठिन अवस्था को परिवर्तन होगा कौन कहते पे जिते तरल पदार्थटा ताप हराई कठिन हुए कौन कहते फ्रिजिंग कहती जमाट बांधा बोली कहती तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे कौन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए केमिकल चेंजेस नम्रत मध्य केउट एक रासायनिक परिवर्तन उदाहरण अटे। तो पिला माने काठ काटिबा ना पानी फुटिबा ना कागज जालिबा ना बरफ तरलिबा कागज जालिले ही एक नुआ पदार्थ बा पाउँ सृष्टि हुए पिला माने यह पूर्व अवस्था को फेरई हेब नाही तो यहीटा ही इज द राइट आंसर रासायनिक परिवर्तन जार पूर्व अवस्था को से फेरी पारे संपूर्ण नूतन पद सृष्टि तो रासायनिक परिवर्तन कहते ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे कौन देखिए द एनर्जी प्रपोज ए पोजेसेस बाय ए स्कार्ड रबर बाय ब्रांड इज गोटे टणा हुई रबर ब्रांड रे क्यों शक्ति था जो टणा हुई तो रबर रे कौन थाए ताप शक्ति ना गति शक्ति ना स्थिति शक्ति ना शब्द शक्ति। तो पिला माने तो पे ऑप्शन ए जो तापशक्ति कहले कौन जितेबाला पदार्थ मध्य कणिका गुड़िक गतिशीलता जो जो शक्ति उत्पन्न करे तापशक्ति बोली कहती तो यहाँ तो हेनी गतिशक्ति कहले कौन जो कौन गोटे वस्तु तार गति जो जो कार्य करे मत गतिशक्ति कहती ठीक है सही तो हेनी स्थितिशक्ति कहले कौन कौन से वस्तु तार स्थिति अवस्था आकृतिर परिवर्तन जो शक्ति होता है यहाँ ही द राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कारण वस्तुर आकार बा स्थिति परिवर्तन हेले ही से माने स्थिति जो शक्तिटा ही संचित होता है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे कौन देखा द टाइटलिंग ऑफ द अर्थ्स एक्सिस इज एट एन एंगल ऑफ डैश तो पृथ्वीर अक्ष केते डिग्री कोण ढलिकी रही केते ढलिकी अच्छी पृथ्वी अक्ष ता कक्षर लंबरू 23.1/2 डिग्री ढलिकी अच्छी तो 1.2 ना तो 23.5 डिग्री ढलिकी अच्छी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे कौन देती व्हिच फोर्स हेल्प्स अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड विदाउट स्लीपिंग भूमि रे बिना खसबारे चलवाई क्यों बल साहाय्य करिथाए। तो पेशीय बल कौन एक्चुअली शरीर मांसपेशीय बल को पेशीय बल कहती तो यहाँ हेनी माध्याकर्षण बल कौन जिते दीटा महाकर्षण बल कौन दीटा जिते विश्वर जो दुईटी वस्तु परस्पर को निज आड़ टाणती तो महाकर्षण बल कहती आ घर्षण बल कौन जिते गोटे वस्तु अन्य गोटे वस्तु संस्पर्श आसी गति करता से गति को बाधा होता बल को ही घर्षण बल कही है तो यहाँ ही आंसर ठीक है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चुंबकीय बल देखिए कौन चुंबकीय बल एक्चुअली कौन चुंबक द्वारा प्रयोग करा बल चुंबकीय बल कहते ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे कौन देखिए व्हाट इज द यूनिटी ऑफ फोर्स तो बलर एकक कौन पे मीटर तो हेनी है मीटरटा कार एकक दूरतार लंबर एकक वाट हेनी वाट कार क्षमतार एकक पावर ठीक अच्छे आ न्यूटन ही हम कारण सार आइजैक न्यूटन को सम्मान उद्देश्य बलर एकक को न्यूटन बोली कही ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आ जूलटा कहार एकक वार्कर शक्तिर एकक जूल ठीक अच्छे। नेक्स्ट पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे कौन देखा व्हिच प्लानेट इज नोन आज रेड प्लानेट क्या लाल ग्रह बोले कहुए प्राय पे क्वेश्चनटा गोटे कंपलसरी क्वेश्चन पे ठीक अच्छे ये क्वेश्चनटा निहाती परीक्षा सब बड़े आसे तो पे क्या लाल ग्रह बोली कहुए क्या पे कहुए
ମଙ୍ଗଳକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ଆଇରନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସେଇଟା ଲାଲ ହେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇରନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ବା ଲୁହାଟା ମଳି ରହିଛି ଯାହା ଧୂଳି ପଥରକୁ ନାଲି ଦେଖିବା ସାହାଯ୍ୟ ରେଡ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ତ ହେବନି, ସବୁଠୁ ଉଜ୍ଜଳ ଗ୍ରହ ଗରମ ଗ୍ରହ ସେଇଟା। ঠিক আছে, জুপিটর তো হবনি, তো কারণ সৌরমণ্ডল সবুঠু বড় গ্রহ সেইটা। শনি তো হবনি, সুন্দর বলয় গ্রহতে থাকে। তো নেক্সট পিলাମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ତ ଡିପି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସକୁ ଲାଇକ୍ ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏନର୍ଜେଟିକ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ। 37 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି, ୱାର୍କ ଇଜ୍ ସେଡ୍ ଟୁ ବି ଜିରୋ ୱେନ୍, ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ମୂଲ୍ୟ ଶୂନ ହେଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେବେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି, ବିସ୍ଥାପନ ହିଁ କହନ୍ତି। ଡିସପ୍ଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଜିରୋ, ଗୋଟେ ଲୋକଟା ଘରୁ ବାହାରିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଘରୁ ତାର ଏଇଟା ତାର ଘର, ତ ଘରୁ ବାହାରିଲା, ତ ଏଠୁ ବୁଲି 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 ସେଠି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି କ'ଣ ବିସ୍ଥାପନ, କାମଟା ଏଠି ଜିରୋ ହୋଇଗଲା। ତ କାମଟା ଏଠି ବିସ୍ଥାପନ ଏଠି ଜିରୋ, ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାମ ସେଠି କରିଛି ସିଏ, ଏତେ ବାଟ ସିଏ ବୁଲିକି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କାମଟା ତାକୁ ଧରାଯିବନି। ତ ଯଦି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ତା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ, ତା ନିଜ ଜାଗାକୁ ଫେରି ଆସିଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର କ'ଣ, ବିସ୍ଥାପନ। ପିଲାମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆମକୁ ବହୁତ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଫିଲ୍ କରାଏ। ତ ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖି କ'ଣ ଦେଇଛି, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏନର୍ଜି ଇଜ୍ ପ୍ରପୋଜ୍ଡ ବାଇ ୱିଣ୍ଡ, ପବନରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଥାଏ। ପିଲାମାନେ ପବନରେ କେଉଁ ଶକ୍ତି ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ, ହଁ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛି କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି। କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି କ'ଣ, କୌଣସି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ତା ଗତି ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ପାଇଥାଏ ତାକୁ ଗତି ଶକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ପବନର ଗତି ଏଇଟା, ପବନର ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଇଟା ଏଇ ଗତି ଶକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସ୍ଥିତି ଶକ୍ତି କହିଲେ କ'ଣ, କୌଣସି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ତାର ସ୍ଥିତି ବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରିଥାଏ ତାକୁ ସ୍ଥିତି ବୋଲି କହନ୍ତି। ନାଭିକୀୟ କହିଲେ କ'ଣ, ଏ ଯେଉଁ ପରମାଣୁ ବା ନାଭିକୀୟ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଶକ୍ତିକୁ ନାଭିକୀୟ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଯେମିତିକି ପରମାଣୁ ବୋମା, ପରମାଣୁ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ମିଳିଥାଏ। ତ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି କହିଲେ କ'ଣ, ଯେଉଁଟା ପଦାର୍ଥର ଅଣୁ ଏବଂ ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚିତ ରହିଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି। ତ ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। 29 ଦ ସର୍ଟେଷ୍ଟ ଡେ ଇନ୍ ଦ ନର୍ଦେନ୍ ହେମିସ୍ଫିୟର ଇଜ୍ କଲ୍ଡ, ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଦିନ କେଉଁଟି ଅଟେ। ତ ପିଲାମାନେ जो देला सेप्टेम्बर 23, एक्चुअली सेप्टेम्बर 23टा सब शरत विषुव ऋतु जहाँकि दिन सब सामान होता है। ठीक अच्छे, डिसेम्बर 22 ही राइट आंसर, कारण यह उत्तर गोला सब छोट दिन। तो डिसेम्बर 22 तारिख में सूर्य मकर क्रांति उपर लंब भाव किरण देउथोर यह छोट दिन होता है। ठीक है पे, जून 21टा कौन उत्तर गोला सब बड़ दिन। ठीक अच्छे, आ मार्च 21टा कौन गोटे बसंत विषुव जहाँ दिन सामान हुए, दिन राति सब सामान कौन रुए सेप्टेम्बर 23, मार्च 21, जून 21 कौन सब बड़ दिन, नेक्स्ट डिसेम्बर 22 कौन सब छोट दिन। नेक्स्ट पे प्रश्न देखिए ऑप्शन बी, दी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वाटर बॉइलिंग इनटू स्ट्रीम इन एन एग्जांपल ऑफ डैश, प्राणी फुटी बाष्प हेबा एक कहार उदाहरण अटे। तो पिला माने फास्ट ऑप्शन दी जाइए रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन कौन, यह गोटे परिवर्तन जो नुआ पदार्थ सृष्टि होता है एवं यह पुणी पूर्व अवस्था फेराई अणाई पार ना। तो यहाँ तो हबार ना। तो जैविक परिवर्तन कहले कौन, जीवंत कोष बा जीव मानक मध्य गठित प्रक्रिया को कहते जैविक परिवर्तन, जमीक उद्भिदर वृद्धिटा को जैव परिवर्तन उदाहरण जाऊँगी। तो नेक्स्ट देखिए अप्रत्यावर्ती परिवर्तन जहाँ को पुनर्बार उल्टाई जापर ना पूर्व स्थिति को फेराई जापर ना, यहाँ अप्रत्यावर्ती परिवर्तन जो रासायनिक परिवर्तन उदाहरण अटे। किंतु भौतिक परिवर्तन कहले कौन, जहाँ केवल बाह्य अवस्था तार आकार बा रूप परिवर्तन हुए किंतु कौन से नुआ पदार्थ सृष्टि हुए ना, जमीक बरफ तरले जल, जलू पुणी बरफ हवा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मैंने कौन देखिए, व्हिच सिंपल मशीन इज यूज्ड टू लिफ्ट हेवी लोड वर्टिकली। तो भारी जिनस को उठेबा ऊपर टेकिबा केउं सरल यंत्र व्यवहार करा जाए, कौन करा जाए, पुली। से पुलीटा कौन गोटे बलर दिग परिवर्तन करी भार जिनस को ऊपर को टेकिबा सहज होता है। ठीक है पिला माने, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पिला कौन देखिए, द टाइम टेकन बाय अर्थ टू रोटेट वन ऑफ इट एक्सिस, पृथ्वीर निज अक्ष चारिपटे थरे घूरी आसे केते समय लगता है। पे गोटे संपूर्ण आवर्तन को करने 24 घंटा समय लगी था। नेक्स्ट पे कौन देखा,
What kind of energy is produced when we clapped our hand? ताली मारिले क्यों प्रकार शक्ति उत्पन्न होता है? तो पिला माने ताली मारिले कोतरे हुए सॉरी टी रॉन्ग क्लिक हो गला हला शब्द शक्ति होता है ठीक है पिला माने तो which of these is a renewable source of energy? तो केउंटी एक नवीकरण योग्य शक्तिर उत्स अटे पिला माने नवीकरण योग्य शक्तिर उत्स कौन जोटा को पुनर्बार व्यवहार करा जाई पारिबो ताको पुणी थे व्यवहार कले से केबे सरिबो नाही तो बारंबार व्यवहार कर से शेष हेबो नाही तो सोलार एनर्जी इज द राइट आंसर का सूर्य मिल शक्ति केबे शेष हेबो नाही तेणु यह गोटे नवीकरण योग्य शक्तिर उत्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट मैंने कौन देखी चंद्र कहार आलोक को प्रतिफलित करे चंद्र कहार आलोक प्रतिफलित करता है सूर्य कारण चंद्र निजस्व आलोक नहीं से सूर्य आलोक आलोकित तेणु ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट मैंने कौन देखी व्हेन आइस चेंज इनटू वाटर इट अब्जॉर्ब्स बरफ पानी रे परिणत होगा बेले कौन शोषण करता है कौन शोषण करता है मैंने कहता है बरफर पार्श्व परिवर्ती परिवेश ताप शोषण कर तरिल को आरंभ करता है तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट मैंने कौन देखिए देखा which of the following is not a property of matter मध्य केउंटी पदार्थर गुण नुहे पिला माने तो पदार्थर गुण कौटा नुहे कारण यह गोटे स्थान अधिकार करे ठीक अच्छी यार वस्तु तो अच्छी ठीक अच्छी यह परमाणु रे गठित ठीक अच्छी किंतु यह को केबे देखि परिबा नहीं यह को केवल देखा जाई पारे एक्चुअली वायु परी पदार्थ को केवल देखा जाई पारे नहीं तथापि ताहा एक पदार्थ अटे तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट प्लान कौन देखा द फोर्स दैट पुल्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ पृथ्वीर केन्द्र आड़ टाणुता बल को कौन कहती माध्याकर्षण बल बोली कहती ठीक है पिला माने एक्चुअली महाकर्षण ऑप्शन एथि तो आउ माध्याकर्षण बल ऑप्शन ना देला ठीक अच्छे ग्राविटी मैंने माध्याकर्षण बल सब बोल देला नेक्स्ट प्लान कौन देखी What is the primary source of energy of the earth? पृथ्वी पाई शक्तिर मुख्य उत्स कौन सबुठ मुख्य उत्स किए सूर्य कारण सूर्य सकल शक्तिर आधार आम आलोक और ताप शक्ति पाई सूर्य ठार जहाँ जीव जगत एक अपरिहार्य अटे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट मैंने कौन देखिए व्हिच ऑफ दिस इज ए हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंसेस ऑफ अर्थ पृथ्वीर सबुठ कठिन प्राकृतिक पदार्थर उदाहरण कौन सबुठ किए कठिन हीरा कारण हीरा हूँ पृथ्वीर प्राकृतिक भाव मिलुता सब कठिन पदार्थ अटे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट मैंने कौन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिजल्ट ऑफ आर्ट्स रिवोल्यूशन ए रोटेशन पृथ्वीर आवर्तन गति जोग मध्य क्योंठी घटे आवर्तन जो क्या कौन होता है सूर्य आपत गति होता है एक्चुअली पृथ्वी निज अक्षर पश्चिम पूर्व आड़ को घुरुवा सूर्यर पूर्वर पश्चिम जाऊँ पर देखा जाती तो जो पृथ्वीटा एक्चुअली पश्चिम पूर्व को बोले तो जब पश्चिम बुलुवर तो सूर्यटा आम पूर्व पश्चिम देखा जाए ठीक अच्छे सूर्य आपत गति बोले तो कहुए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट मैंने कौन देखा व्हेन यू पुल ए वॉल you are applying force but no work is done because जितेबाला गोटे आप गोटे कांथ को ठेलती आपण बल प्रयोग करती किंतु कौन कार्य हुए ना कारण कौन ए कौन विस्थापन हुए ही नहीं कारण कार्यर संज्ञा अनुजाई बल प्रयोग द्वारा वस्तु तार स्थान परिवर्तन करने आवश्यक किंतु ता स्थानटा परिवर्तन तो करूनी तो विस्थापन कार्यटा शून्य तो विस्थापन शून्य ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट मैंने कौन देखिए व्हिच ऑफ द following is an example of conversion of chemical energy to electrical energy केउंटी एक रासायनिक शक्ति वैद्युत शक्ति रूपांतरित एक उदाहरण अटे रासायनिक शक्ति विद्युत शक्ति एक्चुअली शुष्क बैटेरी सेल है राइट आंसर ऑप्शन ए कारण बैटेरी मध्य रासायनिक पदार्थ प्रतिक्रिया कर विद्युत शक्ति सृष्टि करता है कि सोलार फैन नुह कि वैद्युत हीटर नुह कि विद्युत मोटर नुह ठीक अच्छे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर What is the boiling point of pure water at sea level समुद्र पतन रे विशुद्ध जलर स्फुटनांक केते एक्चुअली स्फुटनांक माने कौन स्फुटनांक फुटिबा को आरंभ करता है केते रे फुटिबा आरंभ करता है 100 डिग्री सेल्सियस से फुटिबा को आरंभ करता है कारण साधारण वायुमंडल चापर जलटा 100 डिग्री सेल्सियस रे ही बांफ हवा आरंभ करता है 0 डिग्री बरफ हवा आरंभ करता है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट मैंने कौन देखिए प्रश्न ए बुक रेस्टिंग ऑन ए टेबल
is an example of which kind of equilibrium टेबुल ऊपर थिबा एक बही केउं प्रकार संतुलनर उदाहरण अटे। तो पिला माने तो देइछि एटा गोटे गतिज संतुलन कहले कौन गतिशीलता चलमान अवस्था थाए तो यहाँ हेनी स्थिर संतुलन इज राइट आंसर जितेबाला गोटे वस्तु स्थिर थाए और ताहा ऊपर कार्य करुवा मोट बल शून्य हुए ताहाकु ही स्थिर संतुलन कहुए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे कौन देखा डिपेंडेंस को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर पे ये नुआ नुआ वीडियो देखिए। तो व्हिच गैस इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन अर्थ पृथ्वी में ग्रीन हाउस इफेक्टर प्रभाव मुख्यतः क्यों गैस दायी अटे। पे जिते कार्बन डाइऑक्साइड कौन करे ना सूर्य तापमात्रा को वायुमंडल धरी रखी पृथ्वी को गरम करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे कौन देखिए व्हाट काइंड ऑफ सिंपल मैकेनिक इज ए पेयर ऑफ सीजर्स। तो एक कईची क्यों प्रकार सरल जंत्र अटे ये कौन लेभरटा कारण कईची एक फ्युलक्रम थाए एवं यह श्रेणी एक लिभर उदाहरण अटे। ठीक है पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द स्पीड ऑफ साउंड इज फाटेस्ट इन व्हिच मीडियम एक्चुअली जितेबाला शब्दर बेगटा क्यों माध्यम सबुठ अधिक थाए कठिन पदार्थ सब अधिक थाए कारण एतिर अणुगुड़िक परस्पर निकटतर शब्दटा अति द्रुत गति गति करता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे कौन देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब मास वस्तु केउटी वस्तुत्व को सठिक भाव बुझाए। वस्तुत्व कहले कौन वस्तुरे थिबा पदार्थर परिमाण को वस्तुत्व बोली कहुए। एक्चुअली वस्तुत्व होउची कौन गोटे वस्तुरे थिबा पदार्थर समष्टि जहाँ सबु स्थान रे समान रही है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे कौन देखिए ड्यूरिंग व्हिच फेज ऑफ मून इज मून नॉट विजिबल फॉर अर्थ चंद्रर क्यों पर्याय रे यह पृथ्वी देखा जाए नहीं। तो देखा जाए अमावास्या देखा जाए न्यू मून देखा जाए। तो अमावास्या दिन चंद्रटा पृथ्वी सूर्य मझिरे थिबारु यार आलोकित अंशटा पृथ्वी आड़क आसी न थाए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे कौन देखिए व्हेन लाइट बर्न्स ऑफ ए सिनी सरफेस द प्रोसेस इज कॉल्ड डैश जितेबाला गोटे आलोक एक चिकण पृष्ठ को बाजी फेरी आसे जे से ही प्रक्रिया को कौन कहुए पे। तो जितेबाला गोटे दर्पण भली चिकण पृष्ठ को आलोक बाजी पुणी फेरी आसे कौन कहती रिफ्लेक्शन बोली कहती प्रतिफलन बोली कहती। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे कौन देखिए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेंसिटी मास एंड वॉल्यूम। तो पे सांद्रता वस्तुत्व एवं आयन मध्य संपर्क कौन एक्चुअली डेंसिटी इक्वल टू मास इंटू वॉल्यूम। तो एकक आयतन रे थिबा पदार्थर वस्तुत्व को ही सांद्रता बोली कहुए। ठीक है पे तो सांद्रता को कौन कहती मास इंटू मास बाई वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी। ऑप्शन डी इज द बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे कौन देखिए द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड लेखक समय एक वस्तु अतिक्रम करुवा दूरता को कौन बोली कहुए। पे कौन कहुए दूरता को समय द्वारा भाग कले कौन मिल बेग मिल। तो ठीक अच्छे तो बेग बा स्पीड इज द राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे कौन देखिए पृथ्वीर केउं स्तर मुख्यतः तरल लुहा एवं निकेल द्वारा गठित। पिलामाने जितेबाला तार अत्यधिक तापमात्रा जो बाह्य केन्द्र रे लुहा एवं निकेल तरल अवस्था थाए। तो यहाँ ही ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बाह्य केन्द्र मंडल ऑप्शन सी। व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज स्टोर इनटू द फूड वी ईट आम खाऊा खाद्य केउं शक्ति संचित हो रही है केउं शक्ति रासायनिक शक्ति थाए कारण खाद्य पोषक तत्व गुड़िक रासायनिक शक्ति बांधी हुई रही है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट पे कौन देखिए 6 नंबर प्रश्न द प्रोसेस ऑफ ए गैस चेंजिंग इनटू द लिक्विड इज कॉल्ड गैसीय पदार्थ तरल में परिणत होगा प्रक्रिया को कौन बोली कहुए। गैसीयटा जो तरल परिणत हम जलीय बाष्प ठंडा हो जल बिंदु परिणत होगा कौन कहती घनीभवन प्रक्रिया बोली कहते। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे कौन देखिए द व्हिच कलर ऑफ लाइट इज स्कार्स मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर मेकिंग द स्काई अपियर ब्लू वायुमंडल केउं रंगर आलोक सबुठार अधिक विच्छुरित हुए जहाँफल आकाश नील देखा जाए। पे नील रंगर आलोक विच्छुरित हेले
ଯେଉଁ ରଙ୍ଗର ଆଲୋକ ବିଚ୍ଛୁରିତ ରଖିପାରିବନି ସେଇ ରଙ୍ଗଟା ଆମକୁ ଦେଖାଯିବ, କାରଣ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଆଲୋକଟା ତରଙ୍ଗର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଥିବାରୁ ଏହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଧିକ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଆନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଏ ଲିଭର ଅଫ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍। ତ ପିଲାମାନେ ଲିଭରର ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ର ଉଦାହରଣ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ଏକ ଚକିଆ ଠେଲା ଗାଡ଼ି, କାରଣ ଏଥିରେ ଭାର ମଝିରେ ଥାଏ, ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟେ ଲିଭର ଡି 2ର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଇନ୍ ଏ ସୋଲାର ଇକ୍ଲିପ୍ସ ହୁଇଚ୍ ସେଲିଷ୍ଟିଆଲ ବଡି ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ମିଡିଲ୍। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ସମୟରେ କେଉଁ ମହାଜାଗତୀୟ ପିଣ୍ଡ ମଝିରେ ଥାଏ? କେଉଁଟା ମଝିରେ ପିଲାମାନେ ଥାଏ? ଚନ୍ଦ୍ର ହିଁ ଥାଏ, କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ମଝିକୁ ଆସିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରଟା କ'ଣ କରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀ ମଝିକୁ ଆସିଲେ ହିଁ ଏହାର ଛାଇ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼େ, ଏହାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରାଇମେରୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିଟରମାଇନ୍ସ ଦ ଫେଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୁନ୍। ଚନ୍ଦ୍ରର ବିଭିନ୍ନ କଳା ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ? ତ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ବୁଲେ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଏହାର ଆଲୋକିତ ଅଂଶଟାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କୋଣରୁ ଦେଖୁ। ତ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଅବସ୍ଥାନ ହିଁ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ର କଳାର ବା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଟେ। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଅନଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍। ତନ୍ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଅସ୍ଥିର ସନ୍ତୁଳନର ଉଦାହରଣ ଅଟେ ପିଲାମାନେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚାଇଲେ ତା ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଫେରିପାରେ ନାହିଁ ବା ପଡ଼ିଯାଏ, ଏହାକୁ ଅସ୍ଥିର ସନ୍ତୁଳନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏହାର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ସନ୍ତୁଳନ ଏକ କୋନ୍, ଏକ ଅଗ୍ରଭାଗରେ ସନ୍ତୁଳିତ ଏକ କୋନ୍, ଟିକେ ହଲିଲେ ମାନେ ଗଳି ପଡ଼ିବ। ତ ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। What is the unity of density in SI system? एउटा ହେଉଛି SI, ଗୋଟେ ହେଉଛି CGS ହେଲା। ପିଲାମାନେ ସାନ୍ଦ୍ରତାର ଏକକ କିଏ? କେଜି ଏବଂ ଆୟତନର ଅନୁପାତ। ତ ପିଲାମାନେ କେଜି ପର ମିଟର କ୍ୟୁବ୍, ଯଦି ଥାନ୍ତା CGS ହେଇଥାନ୍ତା ଗ୍ରାମ ପର ସେଣ୍ଟିମିଟର କ୍ୟୁବ୍ ଆନ୍ସର୍। ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା, ହୁଇଚ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଏନର୍ଜି ଇଜ୍ ପ୍ରପୋଜ୍ଡ ବାଇ ଏ କମ୍ପୋଜ୍ଡ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ। ଏକ ସଙ୍କୁଚିତ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଥାଏ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସଙ୍କୁଚିତ ବା ଟଣା ହୋଇଥିବା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗରେ ତା ଅବସ୍ଥାନ ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥୈତିଜ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚରିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଠାରେ ସ୍ଥିତି ଶକ୍ତି ଦେଖାଯାଏ, ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଏନର୍ଜି ଦେଖାଯାଏ। ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଦ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ଅନ୍ କରିଦେବ ପିଲାମାନେ। ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏ ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଆର୍ଥ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। ପୃଥିବୀର ପରିକ୍ରମଣ ଗତି ଯୋଗୁଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଘଟିଥାଏ? କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଦ ହ୍ୱାଟ୍ ହାପେନ୍ସ ଟୁ ଦ ଡେନ୍ସିଟି ଅଫ୍ ୱାଟର ହ୍ୱେନ୍ ଇଟ୍ ଫ୍ରିଜ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଆଇସ୍। ଜଳଟା ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ବରଫରେ ପରିଣତ ହେଲେ ଏହାର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ପିଲାମାନେ? ତ ଯେତେବେଳେ ବରଫର ଆୟତନଟା ଜଳ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ସାନ୍ଦ୍ରତା କମିଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ବରଫ ପାଣିରେ ଭାସେ, ତ ସାନ୍ଦ୍ରତା କମିଯାଏ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି, 66 ଦ ହୁଇଚ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ମେକାନିକ୍ ହାଜ୍ ଦ ଏଫର୍ଟ ଲୋକେଟେଡ୍ ବିଟୁଇନ୍ ଦ ଫିଲିକ୍ରମ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଲୋଡ୍ସ। ମଧ୍ୟରୁ ଲିଭରରେ ବଳ ବା ଫୁଲକ୍ରମ୍ ଏବଂ ଭାରର ମଝିରେ ଥାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ? ତୃତୀୟ କ୍ଲାସ୍ର ଲିଭରଟା, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲିଭରଟା, ଯେମିତିକି ଚିମୁଟାରେ ବଳ ମଝିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ସାଉଣ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଥ୍ରୋ। ଶବ୍ଦ କାହା ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରିପାରେ ନାହିଁ? ଶବ୍ଦଟା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗତି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଶବ୍ଦଟା ଗତି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଆବଶ୍ୟକ, ତେଣୁ ଜଳ, ବାୟୁ, ଷ୍ଟିଲ୍ ସବୁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ, କିନ୍ତୁ ଭାକ୍ୟୁମ୍ଟା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଦ ଏନର୍ଜି ଅଫ୍ ସନ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ଡ ବାଇ ହୁଇଚ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଶକ୍ତି କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ? ଶକ୍ତି କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାଭିକୀୟ ସଂଲଗ୍ନ ଶକ୍ତି, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର ପରିମାଣ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶି ହିଲିୟମ୍ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ଅପାର ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ବହୁ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇନର ମୋଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଆର୍ଥ କଲ୍ଡ। ପୃଥିବୀ ସବୁଠାରୁ ଭିତର ଅଂଶକୁ କ'ଣ ବୋଲି ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କୋର୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାରଣ କେନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ସ୍ତର, ଯାହାର ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 6000 ସେଲସିୟସ୍। ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି, ହ୍ୱେନ୍ ଏ ବଲ୍ ଇଜ୍ ଥ୍ରୋନ୍ ଅପୱାର୍ଡ ଆଟ୍ ଇଟ୍ସ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହାଇଟ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ଯେତେବେଳେ ଏକ ବଲ୍କୁ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗାଯାଏ ସର୍ବାଧିକ ଉଚ୍ଚତାରେ ଏହା କ'ଣ ଥାଏ?
ଯେତେବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ଉପରକୁ ଯାଏ ଉଚ୍ଚତା ସହିତ ତା ସ୍ଥିତିଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିନ୍ଦୁରେ ଏହା ସର୍ବାଧିକ ଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଟପିକ୍ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟର ଫୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏନର୍ଜି ହେଉଛି ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଏକ ବିଜ୍ଞାନ। ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ପରମାଣୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକ ବିରାଟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଏହି ନିୟମରେ ଚାଲେ। ଆଜି କ୍ଲାସ୍କୁ ଆମେ ଏପରି ପଢ଼ନ୍ତୁ ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ ବି ମିସ୍ ନ ହେବ। ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଆମେ EVS ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲାବସ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଦିନେ ଦିନେ ରଙ୍ଗ ଆଣିବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ ଜଣାନ୍ତୁ ଆମେ କେଉଁ ସିରିଜ୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ତ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ସିଜିନ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ପ୍ଲେ লিষ্টରେ ডিটেলস ମଧ୍ୟ ଏହାର ରହିଛି, ସବୁ ୟୁନିଟ୍ ୱାଇଜ୍ କଭରେଜ୍ ହେଇଛି। ତ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେସନ୍ଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପିଲାମାନେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ଟି କିପରି ଲାଗିଲା। ତ ଏତିକି ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ନ ଭୁଲନ୍ତୁ ଯେପରି ପିଲାମାନେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।